ইআইপিআর প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির অভিযোগ পেয়ে শনিবার হিলারায় অভিযান চালিয়ে গাড়িতে ব্যবহৃত গল্ফ এবং টাটা কোম্পানির ইউরিয়া নামের ভেজাল লুব্রিকেন্টের 202টি 20 লিটারের জার উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদিন বিকেলে ওসি জোসেফ ভি কেইভামের নেতৃত্বে পুলিশের এক দল হিলারায় অভিযান চালিয়ে সালমা খাতুনের বাড়ি থেকে 136টি এবং বাবুল লস্করের দোকান থেকে 66টি 20 লিটারের জার বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসে। मेरा शुभ नाम राजेश रविदास। क्या हुआ है? हमारे कंपनी के सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर पता चला कि यहाँ गल्फ का या टाटा का यूरिया डुप्लीकेट बेचा जा रहा है, जिसके बिना पे हम थाना पे गए। थाना पे जाके कंप्लेंट जमा दी। वहाँ से भी थाना के साथ हम थाना अधिकारी के साथ यहाँ पर आए। आने के बाद में यहाँ से टाटा का और गल्फ का बहुत सारे क्वांटिटी में माल जब्त हुआ, जो अभी थाना ले जाया जा रहा है। इसके ऊपर में केस होगा, कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई जो रहेगा वही किया जाएगा। कौन सा कंपनी? EIPR इंडिया प्लेट। ये क्या लिखा हुआ है? K00547। ये क्या है? टाटा का K00567। ठीक है ना, दोनों का बैच नंबर कभी एक होता है। ये टाटा कंपनी है, ये गल्फ है। दोनों का बेस नंबर सेम है। हाँ हाँ, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है जिसके वजह से हमने इसको डुप्लीकेट बोला। टाटा और गल्फ ना? गल्फ, टाटा और गल्फ दोनों। তো আমরা এখানে দোকানে রাখছি, কাস্টমারে নেয় তো আমরাও বুঝে রাখছি। আজকে একটু মালটা ওটাই পুলিশে ডুপ্লিকেট পেয়ে কোম্পানি মানুষ আইসে লোকের ডুপ্লিকেট পেয়ে ওটাই। এই জিনিসটা কিটা? ইউরিয়া ইউরিয়া গাড়ির দেবে। বাজার মূল্য কত টাকা? 11টা কত? 1300 টাকা। আপনার দোকানের নাম? বাবলু লস্কর। আর এইটা কার? এটা আর